खरूज 28 बाब। और तू बनी इसराइल में से हारून को, जो तेरा भाई है, और उसके साथ उसके बेटों को अपने नजदीक कर लेना, ताकि हारून और उसके बेटे नदब और एबीहू और अलअजर और इत्मर कहानत के ओहदा पर होकर मेरी खिदमत करें। और तू अपने भाई हारून के लिए इज्जत और जीनत के वास्ते मुकद्दस लिबास बना देना। और तू उन सब रोशन जमीरों से, जिनको मैंने हिकमत की रूह से भरा है, कह कि वो हारून के लिए लिबास बनाएं, ताकि वो मुकद्दस होकर मेरे लिए काहिन की खिदमत को अंजाम दे। और जो लिबास वो बनाएं ये हैं, यानी सीना बंद और अफूद और जुब्बा और 4 खाने का कुर्ता और उमामा और कमरबंद। वो तेरे भाई हारून और उसके बेटों के वास्ते ये पाक लिबास बनाएं, ताकि वो मेरे लिए काहिन की खिदमत को अंजाम दे। और वो सोना और आसमानी अर्गवानी और सुर्ख रंग के कपड़े और महीन कितान लें। और वो अफूद सोने और आसमानी और अर्गवानी और सुर्ख रंग के कपड़ों और बारीक बटे हुए कितान का बनाएं, जो किसी माहिर उस्ताद के हाथ का काम हो। और वो इस तरह से जोड़ा जाए कि उसके दोनों मुंडों के सिरे आपस में मिला दिए जाएं। और उसके ऊपर जो कारीगरी से बुना हुआ पटका उसके बांधने के लिए होगा, उस पर आफूद की तरह काम हो, और वो उसी कपड़े का हो, और सोने और आसमानी और अर्गवानी और सुर्ख रंग के कपड़ों और बारीक बटे हुए कितान का बना हुआ हो। और तू 2 सुलेमानी पत्थर लेकर उन पर इसराइल के बेटों के नाम कंधा कराना। उनमें से 6 के नाम तो एक पत्थर पर और बाकियों के 6 नाम दूसरे पत्थर पर उनकी पैदाइश की तरतीब के मुआफिक हों। तू पत्थर के कंधाकार को लगाकर उंगश्तरी के नक्श की तरह इसराइल के बेटों के नाम उन दोनों पत्थरों पर कंधा कराकर उनको सोने के खानों में जड़वाना। और दोनों पत्थरों को आफूद के दोनों मुंडों पर लगाना, ताकि ये पत्थर इसराइल के बेटों की यादगारी के लिए हों। और हारून उनके नाम खुदावंद के रूबरू अपने दोनों कंधों पर यादगारी के लिए लगाए रहे। और तू सोने के खाने बनाना और खालिस सोने की 2 जंजीरें डोरी की तरह गुंदी हुई बनाना, और इन गुंधी हुई जंजीरों को खानों में जड़ देना। और अदल का सीना बंद किसी माहिर उस्ताद से बनवाना, और अफोद की तरह सोने और आसमानी और अर्गवानी और सुर्ख रंग के कपड़ों और बारीक बटे हुए कितान का बनवाना। वो चौकंठा और दोहरा हो, उसकी लंबाई 1 बालिश्त और चौड़ाई भी 1 ही बालिश्त हो, और चारों कतारों में उस पर जवाहर जड़ना। पहली कतार में याकूते सुर्ख और पुखराज और गोहरे शबे चराग हो, दूसरी कतार में जमुर्द और नीलम और हीरा, तीसरी कतार में लेशम और यशम और याकूत, चौथी कतार में फरोजा और संगे सुलेमानी और जबरजद। ये सब सोने के खानों में जड़े जाएं। ये जवाहर इसराइल के बेटों के नामों के मुताबिक शुमार में 12 हों। और अंगुश्तरी के नक्श की तरह ये नाम जो 12 कबीलों के नाम होंगे, उन पर कंधा किए जाएं। और तू सीना बंद पर डोरी की तरह गुंदी हुई खालिस सोने की 2 जंजीरें लगाना, और सीना बंद के लिए सोने के 2 हलके बनाकर उनको सीना बंद के दोनों सिरों पर लगाना। और सोने की दोनों गुंदी हुई जंजीरों को उन दोनों हलकों में, जो सीना बंद के दोनों सिरों पर होंगे, लगा देना। और दोनों गुंदी हुई जंजीरों के बाकी दोनों सिरों को दोनों पत्थरों के खानों में जड़कर उनको आफूद के दोनों मंडों पर सामने की तरफ लगा देना।
اور سونے کے اور 2 حلقے بنا کر ان کو سینہ بند کے دونوں سروں کے اس حاشیہ میں لگانا جو آفود کے اندر کی طرف ہے۔ پھر سونے کے 2 حلقے اور بنا کر ان کو آفود کے دونوں منڈھوں کے نیچے اس کے اگلے حصے میں لگانا جہاں آفود جوڑا جائے گا، تاکہ وہ آفود کی کاریگری سے بنے ہوئے پٹکے کے اوپر رہے، اور وہ سینہ بند کو لے کر اس کے حلقوں کو ایک نیلے فیتے سے باندھ دیں، تاکہ یہ سینہ بند آفود کے کاریگر سے بنے ہوئے پٹکے کے اوپر بھی رہے اور آفود سے بھی الگ نہ ہونے پائے۔ اور ہارون اسرائیل کے بیٹوں کے نام عدل کے سینہ بند پر اپنے سینہ پر پاک مقام میں داخل ہونے کے وقت خداوند کے روبرو لگائے رہے، تاکہ ہمیشہ ان کی یادگاری ہوا کرے۔ اور تو عدل کے سینہ بند میں اوریم اور توئیم کو رکھنا، اور جب ہارون خداوند کے حضور جائے تو یہ اس کے دل کے اوپر ہوں۔ یوں ہارون بنی اسرائیل کے فیصلہ کو اپنے دل کے اوپر خداوند کے روبرو ہمیشہ لیا رہے گا۔ اور تو آفود کا جبہ بالکل آسمانی رنگ کا بنانا، اور اس کا گریبان بیچ میں ہو، اور زرہ کے گریبان کی طرح اس کے گریبان کے گردا گرد بنی ہوئی گوٹ ہو، تاکہ وہ پھٹنے نہ پائے۔ اور اس کے دامن کے گھیر میں چاروں طرف آسمانی، ارغوانی اور سرخ رنگ کے انار بنانا، اور ان کے درمیان چاروں طرف سونے کی گھنٹیاں لگانا، یعنی جبہ کے دامن کے پورے گھیر میں ایک سونے کی گھنٹی ہو، اور اس کے بعد انار، پھر ایک سونے کی گھنٹی ہو، اور اس کے بعد انار۔ اس جبہ کو ہارون خدمت کے وقت پہنا کرے، تاکہ جب جب وہ پاک مقام کے اندر خداوند کے حضور جائے یا وہاں سے نکلے تو اس کی آواز سنائی دے، تاکہ ایسا نہ ہو وہ مر جائے۔ اور تو خاص سونے کا ایک پتھر بنا کر اس پر انگشتری کے نقش کی طرح یہ کندہ کرنا، خداوند کے لیے مقدس، اور اسے نیلے فیتے سے باندھنا، تاکہ وہ امامہ پر یعنی امامہ کے سامنے کے حصہ پر ہو، اور یہ ہارون کی پیشانی پر رہے، تاکہ جو کچھ بنی اسرائیل اپنے پاک ہدیوں کے ذریعہ سے مقدس ٹھہرائیں، ان مقدس ٹھہرائی ہوئی چیزوں کی بدی ہارون اٹھائے، اور یہ اس کی پیشانی پر ہمیشہ رہے، تاکہ وہ خداوند کے حضور مقبول ہوں۔ اور کرتا باریک کتان کا بنا ہوا اور 4 خانے کا ہو، اور امامہ بھی باریک کتان ہی کا بنا، اور ایک کمر بند بنانا جس پر بیل بوٹے کڑے ہوں۔ اور ہارون کے بیٹوں کے لیے کرتے بنانا، اور عزت اور زینت کے واسطے ان کے لیے کمر بند اور پگڑیاں بنانا۔ اور تو یہ سب اپنے بھائی ہارون اور اس کے ساتھ اس کے بیٹوں کو پہنانا، اور ان کو مسح اور مخصوص اور مقدس کرنا، تاکہ وہ سب میرے لیے کاہن کی خدمت کو انجام دیں۔ اور تو ان کے لیے کتان کے پاجامے بنا دینا، تاکہ ان کا بدن ڈھکا رہے، یہ کمر سے ران